Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Cakra Bagaskara and today I want to interpreting the Priyanka speech. So let's start. Here's Priyanka. Wait. Ini dia si Priyanka. Good afternoon, everyone. I'm gonna just keep it here. Good afternoon, everybody. This is Ava. She's 16 years old. Selamat siang semuanya. Ini Ava, dia berumur 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence. Di umur yang seharusnya anak perempuan seperti dia bisa menikmati masa mudanya And joys of their youth. But she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world. Tetapi di umurnya itu dia mengerti untuk menjadi suatu suara yang penting pada kalangannya dan menjadi pendukung anak-anak dan perempuan yang ada di seluruh dunia Who may not have the opportunities that us sitting over here have. yang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk duduk di sini. So receiving this honor from a hero like her Mendapat suatu kehormatan dari seorang seperti dia makes this so much more exceptional. So membuatku merasa bangga. thank you. Jadi terima kasih. Good afternoon and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and Suatu kehormatan untuk bisa berbagi ini semua kepada kalian semua. these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you. Aku ingin memberikan selamatku kepada Octavia, Michelle, Kelly, Patty, Activia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the impact report. dan 50 wanita yang ada pada lembaran laporan yang ada. Your achievements not just inspire me, but also so many others. Pencapaianmu bukan hanya menginspirasiku, tapi menginspirasi banyak orang To work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. untuk bekerja lebih keras, lebih baik, dan membuat perubahan dimanapun kita bisa. I'm very, very proud to be standing alongside of you. Suatu kebanggaan bagi saya bisa berdiri bersama kalian semua. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, Dalam hidup ada momen-momen di mana kita berhenti dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, how did I get here? bagaimana bisa saya sampai di titik sekarang? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. Dan ini adalah salah satu momen tersebut bagi saya. And I find myself going back to the Dan saya menemukan diri saya kembali pada awal mulainya. beginning, back to my roots. I was born to incredible parents, Saya dilahirkan dari kedua orang tua yang hebat, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. orang tua yang hebat dari dokter angkatan udara di India. I was the firstborn, Saya adalah anak pertama. and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Dan sejauh yang saya ingat, saya membuat kedua orang tua saya bangga dan bahagia. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you Mungkin sedikit berlebihan dengan pencapaian saya dari waktu ke waktu. think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. Saudara laki-lakiku lahir pada tahun-tahun berikutnya, dan pada saat itu tidak ada yang berubah bagiku. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because Kami berdua diberikan kesempatan yang sama dan saya ingin menekankan ini kepada kalian.
I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. Karena saya tidak yakin beberapa orang berpikiran kesetaraan terlihat normal. But where I come from, India, Tetapi di tempat saya berasal, India, and a lot of developing countries around the world, dan banyak negara berkembang di seluruh dunia, more often than not, lebih sering daripada tidak, this is an exception. ini adalah pengecualian. It's actually a privilege. Ini adalah hak. Ini adalah hak yang istimewa. My first experience of the Pengalaman pertama saya glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. yang mencolok tentang seorang anak perempuan dan anak laki-laki yang masih sangat muda. I grew up in a middle-class family Saya tumbuh di keluarga kelas menengah with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how dengan orang tua yang dermawan dan terus mengingatkan saya dan adik saya lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice. betapa beruntungnya kami itu adalah cara hidup, sebuah kesederhanaan. It was a way of life. Simple. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic. Saya pada saat itu berusia 7 atau 8 tahun ketika orang tua saya membawa saya kepada kunjungan klinik dan keliling di komunitas To developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. dan desa-desa sekitar kota itu yang bernama Bareilly. We were packed into this ambulance and Kami dimasukkan ke dalam ambulan my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. dan orang tua saya akan memberikan perawatan medis untuk orang-orang yang tidak bisa membayarnya. My job at the age of 8 was assistant Tugas saya ketika berusia 8 tahun adalah pharmacist. sebagai asisten farmasi. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out Jadi saya akan menghitung obat, memasukkan ke dalam plastik atau amplop, to patients, and I really dan memberikan kepada pasien. took my job very seriously. Saya sangat serius ketika melakukan pekerjaan tersebut. Very seriously. But the more I went on these expeditions, Tetapi semakin saya sering menjalankan tugas ini, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl, semakin saya memperhatikan hal yang membedakan perempuan dan laki-laki, or a man from a woman. atau seorang pria dan wanita. For example, Misalnya, girls were pulled out of school when they hit puberty anak perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika mereka pada masa pubertas because they were considered ready for marriage and babies. karena dianggap siap menikah dan memiliki bayi. That's 12 and 13. Itu ada pada usia 12 dan 13 tahun. While boys still enjoyed their childhood. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecilnya. Or basic human rights such as Atau hak dasar manusia seperti healthcare were perawatan kesehatan denied just because they were women. ditolak hanya karena mereka perempuan. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Mari kita sebut semua pengalaman ini sebagai dampak atau pemicu nomor 1 bagi saya. Fast forward a few years and Beberapa tahun kemudian, many triggers in between. Like a producer director, for example, seperti seorang produser atau sutradara early on in my career, I must have been about 18 di awal karir saya or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms memberitahu bahwa jika saya tidak setuju dengan sistem yang ada or painfully low salary in his atau gaji yang rendah movie, untuk memainkan sebuah film, that he would just replace me. dia akan menggantikanku. Because girls are replaceable in the entertainment business. Karena perempuan dapat tergantikan dalam bisnis hiburan. That was a memorable one. Itu yang sangat membekas di aku. Made me decide to make myself irreplaceable. Membuat diriku memutuskan untuk diri saya tidak dapat digantikan. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around
Dan itu membuat saya untuk membuat suatu yayasan pendidikan. At the same time, partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. Yang bermitra pada UNICEF, dan itu adalah pertemuan anak perempuan pembantu tangga saya About 12 years ago, sekitar 12 tahun yang lalu. I came home from set early one day and she Saya pulang dari syuting lebih awal. was sitting in my library reading Dia sedang membaca buku di perpustakaan. a book. And she must have been 8 or 9 years old, and I Dia berusia 8 atau 9 tahun, knew she loved reading. dan saya tahu dia suka membaca. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? Dan saya bertanya kepadanya, ini hari bekerja, kenapa kamu tidak sekolah? And she said, oh, I don't go to school anymore. Dan dia menjawab, oh, saya tidak pergi bersekolah. So I went and asked her mother, and I said, why isn't she in school? Dan saya bertanya kepada ibunya, mengapa dia tidak bersekolah. And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brother Dan ibunya mengatakan kepada dia, keluarga mereka tidak dapat mengirimkan dia ke sekolah. to school, so they chose the boys. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. Karena alasannya, jika anak perempuan itu disekolahkan, pada akhirnya dia akan menikah, dan itu hanya akan membuang-buang uang saja. I was completely blown, Saya benar-benar terkejut mendengar itu. and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn. Pada akhirnya saya memutuskan untuk membayar semua pendidikannya agar dia bisa terus belajar. Because education is a basic human right. Karena pendidikan adalah sebuah dasar hak asasi manusia. And a huge necessity, especially today. Dan sebuah kebutuhan yang besar terutama pada hari ini. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I Dari titik tersebut, saya pun bertekad untuk membuat perubahan pada anak-anak. could, in whatever big or small way Dari cara besar maupun kecil that I could contribute. yang bisa saya lakukan. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. Ada sebuah kutipan yang sangat indah dan yang saya baru baca baru-baru ini, dan sangat layak untuk saya bagikan hari ini. The hand that rocks the cradle, Tangan saya mengayun, the procreator, the mother of tomorrow, sang pencipta masa depan, dan wanita yang dapat membuat peradaban. a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child Begitulah takdir pada kreasi yang indah seperti anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have adalah satu keprihatinan pada manusia di masa sekarang. the power to change the world. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk merubah dunia. It is a fact, and yet today, girls are Itu adalah fakta. more likely than boys never to set foot in a classroom. Anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk menginjakan kaki di kelas. Despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades, Meskipun ada upaya atau usaha, I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will lebih dari 15 juta anak perempuan never learn how to read or write. lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar yang tidak pernah belajar Compared to 10 million boys. membaca atau menulis dibandingkan 10 juta anak laki-laki. Primary school, it's the beginning of our future. Sekolah dasar adalah awal dari masa depan. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, Selama 11 tahun terakhir yang telah dikerjakan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, especially victims and terutama korban penyintas, survivors of child marriage, seperti anak yang menjadi korban pernikahan dini, displacement,
pengungsian, war, perang, sexual violence. kekerasan seksual, But there is still so much work to do. dan masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. And for me, that is the fuel to my fire. Dan bagi saya itu adalah bahan bakar bagi saya. The reason I am so committed to this cause, Dan itu alasan saya berkomitmen pada masalah itu. and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families, but communities and economy. Dan itulah alasan mengapa pendidikan bagi anak perempuan itu tidak hanya memberdayakan keluarga, tetapi untuk komunitas dan ekonomi. A result of her education, Dan hasil dari pendidikan we all do better. kita semua menjadi lebih baik, It's just as simple as that. dan sesederhana itu. As entertainers and influencers Sebagai entertainer dan influencer yang sitting in this room, duduk di sini, I feel that it's our social responsibility to saya merasa itu tanggung jawab kita semua be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Karena itulah room for being such a badass. kenapa saya bertepuk tangan untuk semua wanita yang ada di sini, karena menjadi seseorang yang luar biasa. For using your platform and your voice to Dan menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi, contribute to change, and for ensuring that there is not even untuk melakukan perubahan selama kita masih hidup, one lost generation as long as we are alive. I'd like untuk generasi sekarang. to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Saya berterima kasih karena telah mendukung saya, dan kita semua di ruangan ini terus berjuang. Thank you so much. Terima kasih. Okay, so that's it from me, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.